Bago ka tusukan, tinatanong ka ano ang complete name. Kasi nga naman, baka naman iba ang matusok. Diba? Verify. Ayan, may data privacy, kaya kamay na lang, at saka relo. Ayan na. Oo. Give viral lang po, ma'am. Ayan. Dali lang po ako. Ay, gusto ko pink. Next time may tali ka, pink ha. Yes po, ma'am. Pa-close po, ma'am. Thank you po. Pero si Ma'am Medtech, meron din pink. Oy, kakamping! Naku! Certified. Naka-crochet, naka-camping. Ayun pa isa, oh. Kakamping. Kakamping kami lahat dito. Kakamping. Ang hindi daw kakamping dito, tinututusukan. Tinutusukan 10 times a day. Yan na. Sorry, Gil. yeah. Okay, open. Yeah, close, open. Wow, dami blood. Yes, ma'am. Kailangan po. Paki-blood typing na lang uli, ah. Meron na ba yun? Ah, alam ko naman eh. A, Ko po. blood type. Sorry. O+. Pareho kami ng tatay ko. Mapa-press lang po 5 to 10 minutes. Thank you. Press ito? Yes po. Thank you. Ay, ito i-press, ganyan. Strong? Lang po. Strong at press ng kamay. Ayun na. Picture agad. We are fans. Tag nyo ako ha, Rowena Guanzon on Facebook. Saka follow me for the queen. Lalabas ito. Aking strong. Yan. Yan, kasi pakipress daw, sabi ni ma'am. Yes, ma'am. Kaya mag-strong tayo. Yan. Ang mga bata, turuan natin ang close, open. Close, open. Tsaka, strong. Happy ako dito sa Bacolod. Kahit minamasak ka dito ng mga medtech, happy ako dito sa Bacolod. I mean, Riverside Hospital. Salamat sa aking classmate na si Dr. Jose Edmondo Gayoles sa order ng fasting blood sugar, etc. etc. Joey, bayaran mo daw dito 2,000.